Yeah. Hey, best bass I've ever caught in my life. I don't know, at least 6 pounds. And I want to take a video. I'm going to let this thing back. And the Lord will bless me in the future with more catches. Dude, that was insane. Lo que pasa es que aquí Ahí viene, vamos a ver qué es. Ahí viene. Rich, I have your line here. Okay. Yo le dije que las alzara, por las cuerdas, porque le iba a agarrar. Uy, sí. La pegué en la curvinita. Wow, man. Sí. Qué bueno. Foto. Ahí está. Video. wow. Qué bueno. Sí. Muy bueno. Demasiado, vean, demasiado grande era.